যতনো সারি কাহাম তাসে পুংখাবলা ককরই চিনি মাইক হামিয়া পনো কিসা খুনজুর ককর খামা খানালা সিনাইতা মো তামজানি খা বরজান বুসিদামে ফেরকা মাইক bayang খাজিয়া সিনা মাহ তমনি ককরই তিনি সিনি ফাইনাই তৃতীয় এডিসি সংমারিনি আওয়াই মুখ পান্ডা হায়কে বাজার সভা ও সভানি নফাং চিনাম সাইনি চেয়ারম্যান বনো পাইপ্লে হামবাইয়া ফারো তাইব হামাই মারিও তিনর ফাইসক বাইখা ও চিনাম সাইনি নো যারা তিনি সোমবার বাজার পাইনাই ফালনাই ম্যাক্সিমাম ও গানা গিনি নো তাই তাকলে ক্যান্ডিডেট বো जिन बोबाग्रा yang sombar bazar phasi nasigin dika batai ke bhaiya nag jotor sini ubono sini sikla bodolni president hai kai suros de borma belai phangana bono paiple hambaya faro taiba hambai maya faro tini chinora faisok paikha sini 12 takar jolani president sini borong borong Arjun de Burma tai sini beri bodolni sini kesam netri tai sini beri mothani central committee ni vice chairperson sini borong borong Shindu Konna Jamatia Teb Hamai Marwa Sini TWF ni President Jeb Tai Joto Bini colleague song Khorsa bum kholi ata do Tai sini yang go tongo zonal ni vice chairman Tai Joto Sini yoro Sikla Bodol ni Tipramothani working president Tai Joto Tini yoro Phaimanjak nayani khazan takok tai bokok song tai mo sahapan ko khanagla kha o phalnai paine to saimali ya khana khanaliya haben jo tono hamba ya faro kokhe omsi narok jotor siwo boskani 12 tarigo chini chongmari tite dise hapani katal sarkar khainani bagai chini chongmari o chongmari wo chini takok suros no ekdom kobang ra budbai chung pass khailo holane phaide hne je ang no thani ko kosar mong tai kasar mong ya par tabli bagai narok joton siwo tin hai dino srai chini national party hai ke BJP party ne leader of srai saitongo ADC dokhol khainai tai ADC no sabaina ni bagai ADC wo omoti prasar ni bagia tai bhatar hani final ni bagai ni tini srai saitongo tai chini bubagra saitongo tini ei titi ADC no rokha khaina ni bagai titi ADC wo direct fund tumna ni bagai titi ADC wo land power tumna ni bagai titi ADC hapango sini political right tumna ni bagai tipra motha tini fight khai tongo tini sung chus ma khainai tini sung ma basenai jara titi additional sabai nai hanai ondo sung board denai jara titi additional rokha khainai ondo tini board denai tini o bazar jotto tongai ondo ang no thani prosto sung na musungu ang tin no prosto sung na musungu je party tini ei jonojati morcha khainai ro তিনি সাই দেব ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমি থাকতে কোনোদিন রোমান হরফে আপনারা লেখাপড়া করতে পারবে না আপনারা 100 বছর আন্দোলন করলে আপনার রোমান হরফকে আমি দেব না আমরা চাইগো এই জনজাতি মোর্চা খাইনেরো এই দাওয়ালিরো ইয়াফা পটা খুরলাই ইয়াফা খরবলাই এডিসো ডাইরেক্ট ফান্ড দহয়া gaya padap kholob lai amo wan amo singsa je borok tini central government
सुप्रीम कोर्ट साइड जागो तिप्रासा ख्रिस्टान दङ एसटी केन्सेल खाइजाक नाय हमर जा ख्रिस्टान दङो या फापडाम पडाम खरब लायो तानो कारण हंगे किसा मिसा रांगलुप नि बागै किसा मिसा पावर इन पोजीशन नि बागै तिनि जोंबो पाइजागै दं न नुखनाबले ओ मंत्री विकास संहायबर तिनि तमासामा तिप्रासा न तो खुगनाय फो फानबाग जामने बुनाय फो तिप्रा मथा गेट आउट छका आउट नि तंखौ नुखनाबले नाय माने तामनि बगै बो तिप्रा मथा आउट हिंदी नाय माने ताबखे मानजाखा तान बग साइमान बसा मारिनो महारानी तेलमोरा महारानी वो टिकेट देनानि बगै से बो तिप्रा मथा नाय गेट आउट तान बग साइदमान तिप्रा मथा एलायंस संखाय तो आमो तिप्रा मथा न मारि नाय थांने तिप्रा मथा कपलाय दबारो ग बोता मुखा बसा मारिनो टिकेट नानि बगैनो बो आपनि कक साउन साइमाका नो तो नुखरा जिन माननीय विकास तो मन साउ तम सतीबो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास आंखे नुकमनि त्रिपुरा जो विकास खरक जानि नंगौ साबनि साइदमा विकास देबरमान मंत्री विकास नेता बिनि जीवन विकास हो बिनि जीवन नौ 2-3 तला काओ बिनि जीवन बाउंडर हुआ कतर काओ बो जीवन दिलो थांनो पाइ दं मानेयो ताइ केउ पाइ बिल तिप्रासर बिनि जीवन विकास खाता बोसि उता बुइनो करप्शन बोसि बोबाग्रानो जेल दाना फु नरको खनाका चिनि बोबाग्रानो से जेल दाना फु रांसा फु नों विकास 2 बोसोर 2.5 बोसोर सिगो बुध बासा फुरकाय बिनि रां बोसोर फुरो मात्र 6 लाख तब कोटी मालिक बोबर माखना साला साबो करप्शन सारे ए माननीय मंत्री विकास आंखे हिनो बनो से सिगां जेलो मादा लागना छ बुबाग्रा न या हैसि न बुबाग्रा न जेलो देखा सिगिन दन साला सिरिसिन दन तिप्रासर ठीक कैसाले सिरिसिन दन दा बुबाग्रा न आं जों दिल्ली वो इलेक्शन डिक्लारेशन सेकां 2-3 दिन दंखा बोबाग्राना प्रेसार जागो बीजेपी बा एलायंस यखे ननो सीबीआई रि नाय ननो ईडी रिवो ननो जेलो दानानि सिगिर जग बोबाग्रा सौ मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है त्रिपुरा निचिन लीडर रो बीजेपी बा एलायंस खाइनानि बगै बोबाग्राना प्रेसार जागो तामहनै त्रिपुरा मथा चदता बीजेपी चदता फु चिनि पब्लिक खनाव जब तो मुसुंगले अबले पब्लिक रो जों केबो बीजेपी एलायंस ना मुसुंगिया हायसि बोबाग्रा बाबनो सावो आं बाहाय के ब्रो एलायंस नाय जे जागो आं त्रिपुरा से एकट खायकिया जे बरो बया त्रिपुरा से एकट खायकिया है कि त्रिपुरा एकट खायकिया दिल्ली सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार त्रिपुरा मथा खयो जे एग्रीमेंट अंग माने ओ एग्रीमेंट देव आं बाहाय के ब्रो एलायंस खायनाय बोबाग्रा चिनि जनसाधारण कखनावै ए त्रिपुरा सिग्ला कखनावै ए चिनि वारियानि कखनावै न बोबाग्रा बखावरम दिसन नाखा आं बीजेपी एलायंस खाया नांखायानो जेलो सप्थो आं त्रिपुरा बेमान खायमे हनि बोबाग्रा चिनि बीजेपी एलायंस खायके जों बुद बासो है चिनि बोबाग्रा तिनि चिनि बगै बसकामा बासै फाइट मासा मुसुकै बरनो रां बाय पाइजगै बयनो रां बागै दं हैसि ताक्लानि इलेक्शन रांनि पावर द बांको थानसानि पावर द बांको जों फुनुगुरि नाय जों अमो 2026 प्रमाण खायने हैसि रां करप्शन पाइ माने साला बर 1000 बजन पाइ मानो 2000 जन पाइ मानो 5000 जन पाइ मानो चिनि ए ताकर जलावो जों थांनायो 36,000 बाय जों लीड दियो खरफोर पाइमान नागिरन जों चैलेंज बनानो हायसि बरनो चैलेंज हैसि नागिरन बोसोर आंबाय पाइमान बर बोसोर रां दं ब्रकनि
নাই নাই না সম্ভব আমনে বাই খান তাহলে তাই বুকে যেন কোন খাতা বাই হইছে তাকলাই ত্রিপুরা মথা হাই নে হাই সরকার গঠন খাই দঙ্গ 28 এ 28 অব 100% অনলাইন অনলাই হইছে বরক সাবলে 28 নেই না সারা ত্রিপুরা গুই না কেন শিলাচরি মনুমঙ্গল থেকে শুরু খায় কাঞ্চনপুর জরা নখনা তিনি চিন বুবাগরা দুইটা জায়গাও জনসভা খায় কাঞ্চনপুর বাই আয়ো দামসরা দুইটা জায়গাও ন একটা জেনারেল একটা এসটি কেন্দ্র তিনি চিন বুবাগরা জনসভা খায় নখনা এই বিজেপির অনেক সারা ত্রিপুরা জনসভা সে বুবাগরানি কাইসা কনস্টিটিউয়েন্সি ने गैदरिंग सिपन तोरिया बरकनी सिनिले सिन बुबागरा काइसा कन्स्टिट्युएन्सी प्रोग्राम खाइमा से बरक सागिया जनप्लाबा ताकलाय वान आमा सिंगसां नै हेसि वान आमा सिंगसां नै बाइगे साइदमा जनरल सिदो पॉइंट से ताबुक चिनि टिप्रा मथा पाइनानि अंगै दंगो चिनि ताखो उमा शंकरिया जे काञ्चनपुर बसजों पाइनाय चिन ताखो हलिउड जाकबा Sini monusolenta abang ke general seat oh general seat wahai no sini tako Hollywood jakma painani digi thangai tongo norok nukhana kata ing sakamle age puja ke 28 ini saman chin maunaya montri sok BJP tongma se 28 paina ke 30 tapu aman ulkata mengka 28 painai pu BJP rok 2-3 दिन sekarang ke पत्रिका सीमानी के बसन सिसाइमा 28 से 17 ता माना ini सब आस्ते आस्ते कमेरो एक तारिख परे 2 तारिख परे के आस्ते आस्ते कमेते 12 तारिख के 28 से 0 बीजेपी নাই अब 100% ग्यारेंटी नवानी को समाधान जाइছে थानी सुंगना दी बीजेपी रक न तिनी साजरा काइसा जागानि बुमुं सादि नर 100% पाइनाय जा गबर रुतुगि माया बरन काइसा जाफन करिको जोंले कन्टेस्ट खायाव जे 15 ता लाई दं खाचिन अलरेडी ताबो फानो बरो बैसे कन्टेस्ट करिको 60-40 फन सगि मानिया को बरो ताम सुमे फाइट थेनाय साला ताम फाइट थेनाय ए बीजेपी रो दालालगिरी खाई दिने टिप्रासानि दालाल तिवाचरन दालाल खाई खाये ओ बिसाम मनने बिसाल गरि बरक तु और रांग बागले तेरनो हने आता नयता हो गुरि लाई बरने कुन लामा करि नुनु खावा सपना बाजा सभा खाइमा माने बरक त्रिपुरा जे कुन जगह बाजा सभा खाइगला बरक कुन जगह गरबा सभा खाइगला हर थाङै रांग बागनाने बुइ न गानाव थाङै बुं सक काबुय फातिरा आतंक खाइना बादे कुन सामं करि ताबो हैसे साइमन बरक ए त्रिपुरा राज्य चिनी बुबागरा तंसा टिप्रा मथानो बरक पायानि साइमानो आमने बागेनो ताबो कोनो जगह पर लरिया सुरु हर टिप्रा सन नगो हाबाबे रां बागन चेष्टा खय आसे जिबन ताइ कुन लामा करे आं ननो सानमु संगो जारानि खरन खय दरो सानमु संगो 1000-2000 नि बागै रां नि बागै जों जदि बीजेपी न भोट दिउनकै चिनि थिनां चिनि फ्यूचर चिनि बुसाबतेन जों ताइ सेब जा क्लां मांगला 1-2 नि बागै जदि जों चिनि अधिकानो जों प्रयोग हाइमा जागा जदि प्रयोग खायंकै चिनि थिनां चिनि फ्यूचर बर थां सगिनाय जों चिन्ता माखायना जों मावां सगनाय आनि खाजन ता खक्ताय बुखौ आंदावनो सानामु संगो जों मावां सगनाय दिनि तामनि बागै जों टिप्रा मथा खायतो तामनि बागै दिनि चिनि बुबागरा फाइट खायतो चिनि फ्यूचर जेनारेशन नि बागै चिनि परमानेंट सल्यूशन नि बागै दिनि जों फाइट खायतो खाजन ता खक्ताय बुखौ टिप्रा मथा पाटे केवना एमडीसी एमएलए ननि बागै पार्टी खायमानिया खाजन ता खक्ताय बुखौ प्लीज नरनो कि सब बुजानो मसुङा जों चिनि हावा जों संग्राम खायो चिनि अधिकार जों बैबे लांचित बंचित खाजक तमाने हयतो जों मुक्त माना नांनाय दिनि लैंड राइट नि ककमासाव दिनि भूमि अधिकार नि ककमासाव दिनि टीटीआईडीसी हाबाङो
যদি ল্যান্ড রাইট তংখাই जों তিনি যথেষ্ট তিনি খাসলেন जों বুমুং খাইনাই মানকাম তিনি যদি হাইওয়ে ফাইকে খরব তিনি বুমুং জাগানি তং আনি সন্দেহ তং যিনি কানি কানি জায়গা তং ফেও জাগানি বুমুং কरै जों তাম খাইনাই হাইওয়ে যদি ফাইকে রাংফান মাংলাকস তিনি যদি চিনি আইডিসি গভর্নমেন্ট যদি তিনি ল্যান্ড রাইট তং হংkai जों किनु जागानि बुमुं खाइनाय मानकाम जागानि बुमुं करै हिंकै जों तिनि ठीक আছে जों तिनि रां करिं मानो गाड़ी घोड़ा करिं मानो न करिं मानो अवश्य मुलफाना आजै मान फेयाबा चिनि हा करिखै चिनि भबिष्यत कमानाय जों चिन थिनां चिनि बसाबति जो तामो गलांनाय चिन्तानि कोनो दंला दिन दासिम कगमासो जे पार्टी তিনি জন রোমান হরবে সিরিয়া নি তঙ্গ যিনি ভাষা যিনি কালচার তিনি হরণ খাইনানি বগৈ আপ্রাণ চেষ্টা খাই তঙ্গ শুধু বিজেপি গভর্নমেন্টয়া দীর্ঘ 35 বছর সিপিএম গভর্নমেন্ট চালো প্রবাহিনো এই বানফন খাইনে রক রোমান হরণ সমর্থন খায়ও বাংলা হরণ সমর্থন খায়ে 35 টা বছর জন লাই হর তিনি বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইব্র খাই তিনি কেবল রোমান হরপ নাই निजी पावर दंफुरके खायना नाया निजी पावर करिफुरके सानानि पॉलिटिक्स सिमिन खायो जोंले टिप्रा मथा पार्टी चिनि बुबाग्रानि पार्टी टिप्रा सरनि अ पार्टी जों सब समयनि चिनि बरक चिनि जेनारेशन चिनि कक्लति सानाबै जों फाइट फाइट विधानसभा नुखना प्रत्येक दिन जों ककमाति साव चिनि अधिकारनि कक तिनि कामी आमजयो तामसाबा नरबो हने तंगमानो चिनि पारो सरक करै दै करै लामा करै साबनो दुसबे टिप्रा मथानो दुसबे ओ एडिसि गभर्नमेन्ट दुसबे तिनि कमन खां न्यूज चैनल र बांला न्यूज चैनल तो साइमिया बुसिया साइमिया बरो दिना हेडलाइन दिबाना मासाका तिनि चिनि तिति एडिसि रां रहजन दसे राज्यनि तिनि बाजेट 34,000 কোটি টাকা রাজ্যনি বাজেট নামজাগো আরো মাত্র 914 কোটি টাকা টিটি এডিশনাল রাং বাজেট নামই রহরজাগো যা রাজ্যনি বাজেট নি 3% জাপানে কম 3% জাপানে কম 914 কোটিও প্রায় 600 কোটি ন কর্মচারীর বেতন পাই থাঙ্গো মাত্র 300 কোটি বাসেও অমবাইন যত কিছু খাইনে নিকে জাতির পারাজনি বগুলে অঙ্ক 70% ত্রিপুরা সিনি এডিসি এরিয়া তিনি মাসাকা লামা স্নামনানি বগে টিটি এডিসিও মাত্র বছর 7 কোটি টাকা রহর জাগো 7 crore অনলি তা তিনি দিন 1 কিলোমিটার লামা খাইনে বগে 1 কোটি টাকা নাঙ্গো টিটি এডিসি হাপাং বছর 7 किलोमीटर ने बारा सामं खाई मानिया तिनी मात्र सामन सुनो न तिनी चिनी स्कूल टीटी एडिशन स्कूल जतन बाइजाक टीचर करे जानला करे बेंच करे फैन करे बाहिके परिनाय टीटी एडिशन हापां न दुस बेजाक बाहिके आंगन साइकनाय चिनी टीटी एडिशन हापां राज्य सरकार मात्र 1 কোটি 70 লক্ষ টাকা রাং রহর জাগো বছর স্কুল নিবাগে 1 কোটি 70 লক্ষ টাকা স্কুল তঙ্গ কাইবিস সাইদমান 1633 টা স্কুল তঙ্গ 1633 স্কুল তঙ্গ ও 1 কোটি 70 লক্ষ ন যদি 1633 বা যদি বাক খাইউংকাই কাইসা স্কুল 10,000 টাকা সে ক্লাইউচিনি এডিশন স্কুল 10,000 টাম ডেভেলপমেন্ট খাইনে তিতি এডিশন হাপাং খাই দো মানে 10,000 ভাই না 3 থেপা নাই না জানলা থেপা নাই না বেঞ্চ পাই নাই না মুংসাতে কিছু খাই নাই মুংসাপান খাই মানিয়া অবন নাই ওবর টিটি এডিসি ফান্ডিং দহায়াকে তনানি বাগৈ টিটি এডিসি হাপাং কোন খাইমিয়ান ছানান বাগৈ जों আমনি বাগৈনে সাও চিনি টিটি এডিসি ডাইরেক্ট ফান্ডিং মারি নাই যা রাজ্যনি বাজেট দি তিনি যদি 30% যদি টিটি এডিসি হর কাঙ্কে जों মিনিমাম 1300-1400 কোটি টাকা जों রাম এই 1300-1400 কোটি টাকা রাং जों মান খামু 13,000 কোটি টাকা जों রাং মান খামু जों অনেক কিছু ডেভেলপ খাইমান খামু তিন লামাকে লামা স্নামা খামু আম সায় তিনি বক্স কালবার করে বক্স কালবার স্নামা খামু आम से तिनी ब्रिज करे ब्रिज जों स्नामा खामो
কিন্তু জনক খাইনা জাগিয়া কাজে বেশ কানো সিন নক জতন সিও সুতি তি এডিসি ইলেকশন ইয়া বেশ কানে জুন মাসে চিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বংনাই ও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন চিনি বোবাগরা সুপ্রিম কোর্ট ফাইট খায়ে তিনি জন বড়ক জন হারন জন খাইনা বাধ্য মাউংখা আর जों বেশ কানে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন जों জিতি নাই 100% 100 जों জিতি নাই হেছে ভিসি ইলেকশন খায় ওই জনব্র 10টা বছর উগলো খিকলাই রহকা 10টা বছর জন তিনি খিকলাই রহরকা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খায় ওই কারণ যত কিছু ডেভেলপমেন্ট ওই বিসিওসি খায় না নাই তিনি বিসিও প্রায় বছর 60 লক্ষ থেকে 60 লক্ষ থেকে 70 লক্ষ টাকা রাং ফাইনা দং মানে তিনি কিন্তু রাং ফায়া নাই বিসিও বছর 70 লক্ষ টাকা যদি রাং ফাইকে जों অনেক কিছু সামং খাইমান কামো তিনি অনেক কিছু বেনিফিশিয়ারি দङ তিনি সিলেক্ট খাইমেয়া এই বিএসসি চেয়ারম্যান আসুগৈ বিজেপি র যে বলে মজুদে সিলেক্ট খায়ে পারানি যত যে মান থাই বন তিনি মানি জায়গা তিনি বাতা যে বন মানা নাও বনরি জায়গা খায়ে তিনি অধিকার থেকে जों বঞ্চিত হইতং খাতা হতে পারে আমনে বলে जों বিসি ইলেকশন ফাইট খায়ে হে তিনি এই বিজেপি দনের এই জুমলা পানি দনের जों উঠুই মার হনাই এই জুমলার আমরা जों তাই নারগলিয়া হইছে নরখানা খানা 2018 যে পুরো বিজেপি হাবাং ফাইপুর এই ত্রিপুরা সাউন যত কিছু প্রতিশ্রুতি লাঙ্কাইছে নরখানা খানা পুরো রেগা বছর রেগান দাম বাইনে সেদব রেগা মজুরি 240 টাকা খাইনাই 380 টাকা খাইনাই তাও খাই রেগা সিমাই ঠিক বড় নরক সাইদমা রেগা তো দংছে এমজিএম রেগা কস করি খাতা বাত খাইরিকা বছর 50,000 জনানো চাকরি নাই প্রতিশ্রুতি না রাখা বরমস চাকরি তান দূরে থাক 10,323 চাকরি খালাস করে দিয়েছে মিস কল লেখা চাকরি নাই সাকা মোর মাংখা নগো ল্যাপটপ কম্পিউটার নাই সামনে রেখা এডিসিও 120 feet amendment bill pass খায়ে ডাইরেক্ট ফান্ডিং রানাইন সামনে অমবতিনি পগই থাঙ্গা বড় খাইছে বনে প্রতিশ্রুতি কাশপন নারলিয়া এই ত্রিপুরা তাম বিশ্বাস খাই এই বিজেপি ন বলনাইছে তিনি আং সানামু সঙ্গ এই ন্যাশনাল পার্টি রক এই বিজেপি পার্টি রক বড় তৃতীয় এডিসি ইলেকশন বুঝ বাসনা ক জ্ঞান মধ্যে লাচনা শনাম বড় তান বৈসাই দেবা এই তৃতীয় এডিসি হয় 6 শিডিউল ম যিনি 3 প্লেয়ার সামাচরণ ত্রিপুরা স 3 প্লেয়ার নগেন্দ্র জমাতিয়া স 3 প্লেয়ার দাউ কুমার রিয়াং স ইউজিস আন্দোলন খায়ে ত্রিপুরা স থানচাঙ্গৈ ইন্দিরা গান্ধী আমলো 6 শিডিউল 1984 আপরে এই বিজেপি তা অবদান তো এই ন্যাশনাল পার্টি তা অবদান তো তিনি কে বুট বাসা ওই সরকার জানাবাই চিন্তা খাই বড় বরণ ইমাংয়া বরণ ইমাং খাইতামো এডিশন সবাই নানি বাগিছে বরণ ইমাং এডিশন সবাই ফাতার হানি বড় খাবনানি বাগৈ বরণি কাইসা ষড়যন্ত্র চলি দङ তামনি বাগৈ টিটি এডিসি এরিয়া ও 70% জায়গাও বড় তাবো জায়গা পাইমাইয়া বড় আবনো তিনি দখল খাইনানি বাগৈ অবনি চেষ্টা চলি দङ আমনি বাগৈ ন তৃতীয় এডিসি কে আবার দখল করতে হবে তিনি স্লোগান দিত বড় যে সাকা অপরম লগে দনা ত্রিপুরা দুই না মুইনা রখলে তাঙ্গি মাসা হনো হ্যাঁ হাবাং সোলাইনাই তামো তৃতীয় এডিসি হাবাং সোলাইনাই ফু তামো মানাই এই মানিক শাহনি নেতৃত্বে আগরতলা হইতে রিমোট কন্ট্রোল নামজাক নাই এই বিপিন স ও চিনর ক্যান্ডিডেট সঙ্গে তামো পারা থাই বইনো সানাই বইনো ফালনাই বইনো তকথারনাই আমসং সিজুতে গুলো সিলাইয়া হইছে বাস সলাইতে না তাম সলাইনে ন তাম সলাইনে কক্সা তিনি তৃতীয় এডিসি সাও বরক তো এই ত্রিপুরা সরক দং হইছে ত্রিপুরা সরমে তৃতীয় এডিসি নামজাগো বড় সাইজ মেন ও এডিসি তামো ও তৃতীয় এডিসি তামো ত্রিপুরা ট্রাইবাল areas of autonomous district council ত্রিপুরা সন বাই নামজাগো আবসে তাম সাকা
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাইন দङ এই তৃতীয় এডিসি সবার জন্য মানে তামবা বাংলাদেশ ফাইছিনাय आसाम ফাইছিনাय उड़ीसा फाइसिनाय yang mahabiya dong mahabsinay ta ma khobor le bana to ngai o sidati poide tang siangi tonga mo suwano bona an bagai norok kono tawna de joto ti praso tini chin boba grabain tongo ar jeng 14 tarik 12 tarik dakti tukui musoi waisino bot chen tara thange bom mario boduna hingamo bom mario bodunai আনারস ভোটে নাই তাই 17 তারিখে তাম খালে না 17 তারিখে তাম খালে বিজয় মিছিল খালে না চিন্তা কো সুরস ন রং শিলে মতই মসালনে जों হাইছে जों তো হাই পাইনাই তাকলাইবো जों রেকর্ড খাইনাই যতনে মার্জিন কবাংবাই চিনি ও 18 তাকর জলা জম্পো জলা সিদনছে কবাং বুবাই পাস খায়ে চিনি বুবাগ্রানছে উপহার লাইনাই হাইছে নর লাইনা চিন বুবাগ্রান जों গিব লাইনাই যতন হায়াস মার্জিন जों জিতে রই হাইছে কাজে খান তাকো তাই বুখসং নর কোনো ওয়ানা করে जों হাইনাই সরকার তুই ফাই দङ তাই বসকাংনি 2028 जों বিধানসভা দখল খাইনাই চিনি বুবাগ্রান जों মুখ্যমন্ত্রী স্নামনাই অব প্রতিশোধ নাই जों তিনিন অব পান্দাও जों চামানে কাজে নর রেডি দङে 2028 ত্রিপুরা মথা বিধানসভা দখল খায়ে চিনি বুবাগ্রান जों মুখ্যমন্ত্রী স্নামনাই অবনন তাবো এই ত্রিপুরা সা তাহিং ভক কত রক আমনে এলার্জি যাব দ বুং কলর সাজে ফন কথা তাই ও বিপিন সং তাই ও বিকাশ সং তাই ও রেবতী সং সাজে নাং হনো ত্রিপুরা সাজে মুখ্যমন্ত্রী না কাহাম কক সিবলে না কাহাম কক সিবলে বড় সাবুত খাইনা আমলে তাবো এলার্জি যাব বড় আংখা বড় নসরাইছে সানামু জঙ্গো সন্দেহ দङ বড় ত্রিপুরা সায়া হাইছে মাসাকো মধুপুরনি মাসাকো গন্ডাসরানি অর্ধেক জাগানি হ্যাঁ তাই মাসাকো কক্সাথাইয়া মন্ত্রী খেবো দাও দङ সন্দেহ দङ বড় 30% দে 30% দেয় জিতাবো হ্যাঁ হেডবা 30% যে মুখ্যমন্ত্রী নাকি খাতুম খাজাকে দङ নামলে বড় কামনি কেন আগে হাই কাসলে তুই মাইক তুই সালাইতেরো তা মংখাবা 30% মুখ্যমন্ত্রী খাই ওংমায়া জাদা সংখাই जों ओंमामले जों खांमाया दबना जों ओंमामले नाय ने जों हाजि बसkan 2028 हाजि आमबाय नरक कोनो खाबायना करे कोनो किना करे चिन बोबाग्रा चिन लगे दङ चिनि बोबाग्रा चिन बै साति पकन दिनि क्याम्पेन खाइ दङ बिनि जे फान दङ बोबर नाय जोंबो चिनि जे फान दङ माने ए रां बागनाय रक न जों कासनाय जों रां बै पाइजे गे हाइसि रां बै तिब्रासा पाइजे गे हाइसि आते कक सालिया चिनि अलदि चिन्ता कसे मिटिं बतंगो जों आंनाय उमा थांसिनाय गान बयान कक सामार पाइलिखा जतन हामबाय चिन बोबाग्रा ब्लक टिप्रा मथा वाइटिएफ टिडब्ल्यूआई ब्लक ताई सुरस देवना गोबां गुरै जों पाइनाय न चिनि कक सामार पाइलिखा हामबाय जों थैंक यू